Joratugino wati mol faiki eba masim hologo fono tipra samsai rogoke. Nungjangnai tui himjangai lama jeng ferangni jati malyang mabai belai no tongke sebokalai lahar kasumani oram nungjago. Abo haikeno tini haino hai samono amsiyo tongko sontonai lukurok amsini luko adon hinjar ro jolijagai lahar kasuraika. Fong damsini tama jorani simi lahar kasulemani dibor dam sangi toka. Afur fono lahar kasuma osojayako. Nasingjak dolai hangkoni hangkor fa bufuro faino te bufuro burokni jengjal tongma jai khlaijagno kok rijagno. Jadi habanokni bakakte sung haino hai tini phaiso baijak 49 samuno assembly by khobjak samuno RD block ni bisingo khobjak o jaga bonkumari lamao samuno to yang soilangta thangmani laharo tini phungni simino borok tui current hai ekeba lama no o jungjalo tui borok tini laharo achuk laimani abo जों खोनायमा गाव जागा 9टा गामि हाय एकेबा बरक थानाय विधानसभा थानाय लोकसभाओ बुथ चंगमारि थांमानि जागायावबो ओ लुकुरक बुथ बयकट खालायमानि जों कक्तमा खालायमाखा ओ जा सोंथाय खोनायका फायै बरम गुनां एमडीसी हंस कुमार तिप्रानि ओ आमचानि लुकुरक बजा फायस फायजाक ओ जागाव तै जोंजालनि बागै माय आंगे अरा लाहारा आचुंगान जों कतमा सायमा माने तामनि के सिंगर जोंथे गलायो बुबाग्रा मियानि सालो कायसा मेसि जिमान तंगो तिप्रासारनो जों तिप्रासारनो आं खिबिया तिप्रासान बागै तंनाय नै बिनि वारियार्स दंनो बर कायसा कक थाइबाय कक गोसान मानि बागै दा ओ जागा तिनि आचुंनानि बर बांगो बायदो तंखा अब जों सोंनायनाय बरनि लुकुरंनि बकाक्तै बर प्राय बंनि ओ जागाव हंस कुमार एमडीसी नि आमचानि लुकुर ब जागा फाय आचु फायजांनि सायमांखा नायतंनि जों बरनि ओ जागाव 9टा गामि साबस ब जानि गामिनि बरं बोसो जरते जोंजाल सिमा ओ जागाव कासुलाय फिमे लामा 7-8 सुनि 7-8 अच्छा ए नुनि जिमिया बहिमा फायसा ताने बागैनो राजा तिनि लाहार कासुलायने नाका जों सिनार गायरेम कासु दै लामा क्रै दै क्रै अच्छा आनि बिसामासा मेलेरिया ङै जानुङै खिति हाजे उजाबना दरमुन बाइक हाका आम भाषानि सिनि दुना अच्छा दिलबारि उखला लामा कोसाने थैयो नो बो पारानि फेमानि बानचन्द्र नातिन मनु अच्छा नो आयंगो तो खनामानि आगि एमडीसी ताबुनि एमडीसी क्ला हमसो कुमार त्रिपुरा बो आगि तंगमानि पारादा आगि तंग बिनि बमथे थिक्लिना रा बानचन्द्र गा नरो तंगमानि ताबो जगा गे बि अच्छा याके नरगले बनो ओ नोंनि जोंजाल रंगति साजाकदा साजा बुर्सकसका खलायना साइयो ननो रास्ता तबि तलायरेनाय गायरेम कासुर नाय जोंनो बुरदि आइयो अब बुरमाय बेखलसो बुरदाय खलाय थाङै बुरदि थै सादि थै ओ जाति बुथि थै थाइने याबो मुसुकमा एसे गैनर आबनो तै सरकारनो ताम सानाय जोंले रास्ता नाङो मेनखे रास्ता नाङो जों लामा क्रिखायसो तमाबे थानायसो बेकरा थाइ बिजिनाय देसो हुख्लायनाय फिसा गरि हुख्लाय एकलाय माय मिसाया जों अच्छा नर थानाय लोकसभायाव ब लामा र हायके तिरं मायांगै बुरो दिलायलि आन सामानि आबो बजो बुरिया जों आफिनि बुरिया आबो थांजाक दा थांजा हंसक मा थांजा बिदु थांजा सयरजा जों लाइननाय रास्ता फायनाय ए तबको बाताक्रे ताकफोन रियाता रिया तै क्रे जों बुलायलायसा हाकु अच्छा अच्छा निनि मुंखाय काजल केना त्रिपुरा हामबाय अ जागाव लाहार कासुनाय अजानि लुकुरक बायबो जों अजा कक थेसे थेनि सालायनाय बगै जायतनाय बर अजागा बबो कामिनि बर अजागा आचुलायका तिनि फुंनि कयतानि सिमि बर अजागा लाहार कासुमान बा बिसिंतै अर नायमो थांहाय एकाबा तां बेदाग्रक बोसो जरते फाय सपायजाक बरंनो तामो कक कचार फायका अबो कक थायरा बोसों खाय चेरि नायनाय दारा नर कयतानि सिमि अर आचुलायमानि हामबाय जों आने बमो हिंके हलेन्द्र आस्लं आरो 6टानि आचुलायमानि कायसाबो जों थुथायनि बासाखाय अबो चिनि जे आन्दोलन जोंमा खैना हि तै करै लामा करै ब्रिज करै लाइसलाय थां खैनानै ब्रिज करै के चुंफ्रां करै বিভিন্ন জায়গানি जों 14টা बेसि একটা ব্লক 14টা बेसि একটা ব্লক नि बेसिबगै नां दङो पाहारगो तै करै स्वास्थ्यनि কোনো পৌরসেবা কাহাংখেমাইয়া अब যেমন গোবিন্দবাড়ি ডায়রিয়া গোবিন্দবাড়ি মিনি মেলেরিয়া अब অনেকে আক্রান্ত অন্তঙ্গ
সাহিত্য কোনো বড় সেবা কাহাংখামাইয়া langma kahangkemaya langma hingke tini natin monu bisini tini oroga toy keroi langma kono bedune thaya de betichon rakha leketo babe suika oborut khaika khaimane porigo hingke mane o rona hingke মানে বস লাইও নং তাই সুইবলাই রব দিনাই রব নং ন ইয়া ফাজা হায়া দিবা নাম তাই কাছে কখে বিলাই খান অ জাগাও ইয়ং ngei হায়া কেবা থিনাংনি হায়া কেবা ইয়ং জেনারেশন অঙ্গ সিকলা ফানবা চাওই অজা এমএলএ প্রায় 6 বছর আচুগই অ জাগাও এমএলএ তিপ্রাসার অনবাগে হামক্রা খানা থাঙ্গি দङ তাই কাছে বাবিচাং গাই bubagrani hoite sengkra ngai bini mokolo naithotoke nukjakja borom ganang hongso kumar tipra borom nole norokni bkhakte kuno siblai rok dirika obola uyakho tamhingkai kaisa chini edisio kono phangkre edisio kono power kre edisio khomota tongphano power kre tini rangmani snamana kre toine teke ja edisio phan kre एडिसिनि फान करे अबलेन रकी ऑफिशियल न खनाका ना कि ताबु बीजेपी हापांबाय तिप्रा मथा कथा लायै मन्त्रि ब दुइजना मानका ओ थायो बीजेपी हापांबाय जदि कथा लायैबो तिप्रासा नि बागे हामक्रायनि बागे जदि खलायजे आंगाय ओ बीजेपी हापांबाय तिप्रा मथा कि कथा लाय तनाय अब तो साइमाया फरेनकाव पाब्लिक राव बा नेता राव सावो जेतो chini edisi khomota tongo edisi koroi khomota koroi jemon rangni phang koroi jemon langmani sinangnani obostha otoklamani khaimangla bokha tongphano mane rang koroi jong khaimaya eke kya toini bagai toini ekta kasaku aphano kahangkai khaimaya eke abo haihi khanago mane ya edisi khomota edisi ni jeto sarkar tungnai rao borok sago ike tai stek ni sarkar tungnai bobo sago ongnai ronai sama se somoi pai thangnai bai 2022 go bobo titi edisi hapangno bodarika nun koi bunglai ro titi edisi ni hapanggo bo rokha agyo naikol jagya agyo oneme sar tuhuo oneme sar ni oborbo thangna ko ekdin poriko rokha ke bobagrane oroboti sago rokha bobagrane post khaina hi nong o jagao nong o jon naikoli tongnai nongni MDC khasuksa bilaikone active samung khaimani sum bilaikone nugo buino chubai ba ro nugo bonolen rongni o jingjalonole याफोर मुंग्र कय मुंग्लाय रग रिरिका अबनो जानायखा बखबाय साका सामाने परेखा बब एलाकानि जाहाते प्रतिनिधि मानिबा आं सायनायखानो सागै बबिने कोनो क्षमता करे हिके सको ओ जगाव MDC हंसो कुमार तिप्रानि बिनि आमचानि बिनि तंथाय न आमचानि बरक पर्यन्त अजा फाइजा अब बुसु गरते कुबो अब त बो फाइजा माने थांनाय अब फुबो बुट रया हिए पिंतसे निनि बय बुट बयकट पिंत खाइलायका खाइलायमानि परिगो खाइलायमानि परिगत मान हिंदी अब आबार हायबा हाय ताइ किसा नरनो समय रगरादि हिंकाय एका समय रगे मोटामोटी आबार हे बुट रखा 50% बा 60% खलायखना बुट बाकिखाय खलायलिया थांबायखा बेनरनो जदि कक थाय हायकबा कक सिरि जांगाकाय तामबागे तिनि आसम सके आसुमनानि नांखा आसम सके रखा काउबाय बखुबाय रमानिबा बखुबाय साना हिहिमाबा आकाचो लिखित बाबे माया हिंका निचे खायखा रखा सुइबलायबो सुयो रखा बेदुन थाया जानाय दिंका बेदुन थाया जानायका विभिन्न डिपार्टमेंट थाया जानायका जानायबो कोनो या ओया आबनि बगे कसु लेभेलनि बेदुबा संकाउ सालारिया एसटीएम बे बकाउ सालारिया डीएम हिंकाय कसु लेभेलनि किसाजर काउ रखा हिंकले काउनि मतेले किसाला अंगानो हाय हियो आबनि बगे डीएम न अपेक्षा खायो नायसितो हामबाय यांगो ताखुबाय कक सालायमानि तरक तरक खाय बर टिटिएडीसी हापांनो ब सानै नेखा
nini state government hai ka batabuni je BJP IPF ti hapangni je naikoloi tongnai borong nobo koisini koye bungni khunjuo khabni meyani bagini borok tini o lahar kasunani bagai o step no mana khani borokni kokti khnai mangka borokni ya phawo hai ka khaklabo tuijak tongo 2022 boro lahar kasulai tini o jingjala tui no lahar kasumani ofrubo kokthai di klangmani o kokthai no nar je yangini borok tini o jaga haina hai achungani borokni badyota angka tei kaisa singmung kokai haise tiprasa hamkrai hai ka tiprasa ni bagai asuk naikolnai hine bubagra be asuk joroti hani thoni tonjang kai bini amchaini lukurokno tangi tini sep sabri me yangna nang borong gunang Homsok Kumar Tiprani bini amchani lukurok pojonto aja tini phai achuk phaijak boso joroti hamkrai khlaijagi tongka tiprasa ni bagai nai tongni chini srang jate habanang bakate जों तेबो चेथ्रय तुनान बागै जों फाइसो बयजा सामनो आदि ब्लग हामबाय नातिन मुनुपঞ্চায়েত অঞ্চলে ম্যাজিস্ট্রেট কারবারি পাড়া তারপর হারিয়ামণি এইসব অঞ্চলের মানুষ ওদের মূল দাবি হচ্ছে রাস্তা জল বিদ্যুৎ তো রাস্তাটা হচ্ছে ওদের মূল যে দাবিটা আর কি এই বিষয় নিয়ে কোনো প্রসেসিং এ আছে নাকি হ্যাঁ এই বিষয় নিয়ে স্যারে আমরা কয়েকদিন আগে ইলেকশনের সময় আমরা গেছিলাম তখনও ওদের দাবি ছিল তো এখন এমসিসি কাজ চলতে থাকে এমসিসির পরে যে কাজ শুরু হবে কারণ বর্তমানে এটা আমাদের এইচএসসিএল একটা এজেন্সি ওদের নেওয়া হয়েছে এইচএসসিএল এর সাথে থেকে এটা টেক ওভার করা হয়ে গেছে আমরা জানতে পেরেছি পিএমজিএসওয়াই টেক ওভার করেছে তো তারা খুব শিগগির এখন রেইনি সিজনটা আছে রেইনি সিজনটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ আবার চালু করবে বলে আমার কাছে খবর এসেছে স্যার এখন পাবলিকের ডিমান্ড কি ওদের ডিমান্ড মূলত হচ্ছে রাস্তা যাতে ছামনুর থেকে ওদের হারিয়ামণি ম্যাজিস্ট্রেট অবধি রাস্তা যায় সেই সঙ্গে জল বিদ্যুৎ আছে স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্য সেবা যাতে ভালো করে হয় এগুলো আছে আরেকটা বিষয়টা এখানে কয়েকটা ডকুমেন্ট অথবা ডিমান্ডটা তারা 2019-22 এ দিয়ে হেরা রাস্তাটা আবার করছিল এই সময় কিন্তু আপনারা ব্লক থেকে এখানে সই করে আসলো কোনো কার্যকারী হয় না তখন তো আমি ছিলাম না তখন আমি 6 মাস হয়েছে এসেছি কিন্তু এখন যেহেতু আমাদের কাছে খবর এসেছে যে স্যাংশন হয়ে গেছে রেইনি সিজনের পরে শুরু হয়ে যাবে কাজটা তো সেই কারণে এখন আমি বলতে পারবো যে যেহেতু আমার কাছে খবর এসেছে আগে তো শুধু হবে বলে খবর আছে কিন্তু এখন বলা হয়েছে যে রেইনি সিজন 3 মাস সময় নিয়েছে রেইনি সিজনটা শেষ হওয়ার সঙ্গে কাজ শুরু হবে স্যার 7টা থেকে তারা রাস্তা অবরোধটা বসে তখন পর্যন্ত প্রায় 12টা বাজে গেছে ডিমান্ডটা উঠাইতে পারছে না আমরা তো আমাদের বক্তব্য ওদেরকে আমরা বলেছি তো ওরা তো ওদের কথা বলছে আমরা যে খবরটা আমরা পেয়েছি কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে জেনে যে খবরটা পেয়েছি সেটা ওদেরকে জানিয়েছি যে আপনাদের তো মূল হচ্ছে রাস্তা আর জলের কাজ তো এখন অলরেডি চলছে এখানে কাজ হচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে হচ্ছে না কারণ রাস্তাই নেই এইসব জায়গাতে রাস্তাটা হচ্ছে মূল রাস্তা হলে সব হবে আর রাস্তার কথা যেহেতু আমার অথরিটির সাথে কথা হয়েছে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে 3 মাসের মধ্যে ওরা কাজ শুরু করে দেবে শুধু বৃষ্টির সিজনের জন্য ওয়েট করছে যেহেতু অনেকবার তারা রাস্তা অবরোধ করেছে ওদের দাবি অনেকদিন ধরে আছে তো এই জন্য গভর্নমেন্ট এখন ওর কাজটা করাবে স্যার আপনারা ব্লকের কর্তৃপক্ষ থেকে যে জায়গাতে বা যে পাড়াতে জল নাই ওখানে তো ব্লকের পক্ষ থেকে মিনি টিউবওয়েল তো দেওয়া হয় বা রিং কুয়া মিশনারি রিং কুয়া ওইখানে আমাদের রিং কুয়া ওই জায়গা থাকে যেখানে জলের লেয়ারটা থাকে এখানে লেয়ারটা অনেক নিচে আর কি এখানে ডিডব্লিউএস কনসার্ন ডিপার্টমেন্টই ওদের করতে লাগবে আমরা ইয়েতে স্কিমের মধ্যে টাকা বার হচ্ছে না স্যার আপনার নাম স্বপ্নই সরকার जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya grung tongo ms ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongon, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, action. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Drug by Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter,
EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike asekta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871. Lemboshara Bagbariwo Tongma Rajashri College of Education and Skill College Tripura Hapangbai Goshimung Manjak te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology or subject of Porizago or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amzamurungni Bagibo, Magnangno Frungzago. Ring Sunarung Bagai, Tugai, Juda, Mentor Tongo, Te Tongo, Bas Malkuni, Sepsap, Tongo Kusubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangzak, Tong Berni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Tinino Fadi. Nini Ani Jotani College, Rajashri College of Education and Skill. Nikuma, Bagbari, Lemboshara, Tripura. Kogdug number 9873673875.